रितेश देशमुख वो तार बाड़ीटा एकटू घुरे देखबो चलो। रितेश देशमुख क्या होता है? काका। चलो এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন প্রাসাদ সম ঘর। নমস্কার, আশা রাখছি সকলে সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমিও রয়েছি ভালো। আপনারা যারা দীর্ঘদিন ধরে আমার সঙ্গে রয়েছেন তারা আমাকে চেনেন জানেন, আর যারা প্রথম আমার চ্যানেলে এসে এই ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে আমি বলে রাখি নমস্কার। আমি সঞ্জয় বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা থেকে। আমি সাধারণত সাইকেল নিয়ে ট্রাভেল করতে পছন্দ করি, তবে বেশ কিছুদিন হলো আমি সাইকেল ছাড়াই ট্রাভেল করছি, আর এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলাতে রয়েছি। আমরা এসেছিলাম ঘুরতে, বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার ইচ্ছা ছিল, তপন দা আজকে আমাকে নিয়ে এসছে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমরা ঘুরতে ঘুরতে প্রায় 90 কিলোমিটারের কাছাকাছি চলে এসেছি। ঘুরতে আসার পর যেটা হলো, শুনলাম এখানে প্রাক্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিলাসরাও দেশমুখের বাড়ি এখানে, আর ওনার ছেলেকে চেনেন না কে? ওনার ছেলের নাম হচ্ছে রিতেশ দেশমুখ। এখান থেকে মাত্র 6-7 কিলোমিটার দূরে। তো এই লোক সংবরণ করতে পারলাম না, তো আমরা যাব এখন ওই গ্রামে। তাদের সাথে তো দেখা হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তবে গ্রামটা একটু ঘুরে দেখবো, তার বাড়িটা একটু ঘুরে দেখবো। সঙ্গে থাকি, চলো। বাবলগাঁও সোজা রাস্তা। এবার বলেই দিই আমরা যাচ্ছি রিতেশ দেশমুখের গ্রাম বাবলগাঁওতে। এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন প্রাসাদ সম ঘর, প্রাসাদ সম, এটাই হচ্ছে গিয়ে রিতেশ দেশমুখ স্যারের বাড়ি। বন্ধুরা, আজ আমরা এসে পৌঁছেছি মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলার এক ছোট্ট অথচ ঐতিহ্যময় গ্রাম বাবলগাঁওতে। এই গ্রামেই জন্ম নিয়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা, আমাদের সবার প্রিয় রিতেশ দেশমুখ স্যার। আপনারা জানেন রিতেশ স্যার বর্তমানে মুম্বাইয়ে থাকেন কাজের সূত্রে, কিন্তু তার শিকড়, তার আসল পরিচয় এখানেই, এই মাটিতে। আর তিনি শুধু একজন অভিনেতাই নন, তার পরিবারও মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে, থাকবে। এটাই হলো দেশমুখ পরিবারের বাড়ি। দেখলে মনে হয় যেন একটি রাজপ্রাসাদ। বড় ফটক, সুন্দর স্থাপত্য, আর চারিপাশে রয়েছে বিভিন্ন বাড়িঘর। গ্রামের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা এটা। তবে আজ আমরা ভেতরে ঢুকতে পারলেও ভেতরের ভিডিও ধারণ করতে পারিনি, কারণ পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে নেই। আমাদের এই বাড়ির গার্ড সাহেব কিছুটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। শুনেছি ওরা নাকি খুবই বিনয়ী ও অতিথি আপ্যায়ন পরায়ণ। একটু घोराघोरी पड़ी देखा हो गया तारी परिवार एक सदस्य। नाम क्या? गणेश देशमुख। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10वीं क्लास में। इन लोगों के साथ आपका कोई कनेक्शन? हाँ, बहू के हमारी। क्या होता है? काका। काका। रितेश देशमुख क्या होता है? काका। काका होता है। अच्छा अच्छा। এখন এই বাড়িতে থাকেন রিতেশ স্যারের ভাই অমিত দেশমুখ স্যার। তিনি এখানকার রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যদিও আজ আমাদের সাথে দেখা হলো না, তবে গ্রামের মানুষের মুখে তার জনপ্রিয়তার কথা শুনলাম। রিতেশ দেশমুখ স্যারের বাবা ছিলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিলাসরাও দেশমুখ। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি সমাজ উন্নয়নেও রেখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তার স্মৃতিকে ধরে রাখতে বাড়ির একটু দূরে এই যে তৈরি হচ্ছে তার সমাধিস্থলে এক সুন্দর উদ্যান। নির্মাণ কার্য এখনও চলছে, তাই আজ এখানে প্রবেশ করার অনুমতি মেলেনি। বাড়ি থেকে বেরোলেই চোখে পড়বে এই যে বড় কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। শান্ত পরিবেশ, ভক্তিময় আবহাওয়া আর গ্রামের প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কৃতিকে এখনও ধরে রেখেছে এই স্থানে। আশেপাশের অনেক পরিবারও সরাসরি
দেশমুখ পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। এই বাবলগাঁও গ্রামটা যেমন ছোট তেমন শান্ত আর সবুজে ভরপুর। মূলত কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও এখানকার মানুষ খুব অতিথিপরায়ণ। গ্রামের সকলের কাছে দেশমুখ পরিবার হলো গর্বের জায়গা। कभी घूमने गए उनके साथ? घूमने गार्डन में गए। उनके साथ? हाँ, इधर गए। अच्छा, अपना सगा हाँ। सगा है मतलब हाँ परिवार का ही है? हाँ हाँ अच्छा, काका लगता है। हाँ, बच्चे लोग के साथ इनसे खेलना है, खेल के मुझे अच्छा, खेलता हूँ। उनके बच्चा जो है हाँ। मतलब तुम्हारा भाई लगता है जो? हाँ, हाँ। इनके साथ खेल- और वो जो काकी से मुलाकात हुआ हाँ, कभी? हो गई इंस्टा के आईडी। अरे, तो आंटी हमको वाड़े पे बुलाती है खेलने के लिए अच्छा। बच्चे के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। साल में या 6 महीने 2-3 महीने में आता है? साल में म्हणजे सणाला दीपावली गणपती आता येतात गणपती दीपावलीला असं। अच्छा 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 अच्छा। चलो तुमसे मिलके अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। अच्छा रहा। तो अच्छे हैं हमारे काका, बहुत गरीब घोर के मदद करते हैं और उनको खेलने के लिए बुलाते, सब शाम बुलाते खेलने के लिए। अच्छा अच्छा। आणि वाड्यावर जाऊन आपण आता सणाला बिनाला येतात तिकडं गणपतीला असं दीपावलीला सण दसऱ्यामध्ये असं येतात सदा ते। हो अभी आम्ही जा रहे हैं रितेश देशमुख पार्किंग में जा रहे हैं अभी। ये पार्किंग करने को जाने नहीं देंगे। पार्किंग बीच में चलो तो अभी बंद कर देते, पहले बंद कर देते इसको, वीडियो बंद कर देते। का अमित साहब, जितेश साहब, धीरज साहब जो हमें उनके बच्चे के साथ खेल रहे हैं। हाँ, इस बच्चे का नाम एक बाबा है। हम खेले हैं अभी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यात आम्ही खेळलो होतो। उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यात खेळत बसलो होतो ह्यांच्यावर। এটা হচ্ছে গ্যারেজ, এই যে ঘর, আর এনারা খেলা করে একটু মাত্র বললাম। नाम क्या है तुम्हारा? 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 कौन हो तुम? संजय विश्वास। तुम क्या करते हैं? यूट्यूबर है क्या? यूट्यूब यूट्यूब वीडियो कब पाठोगे हमारे यूट्यूब पे? परसों। परसों। रितेश देशमुख को देखे हो? देखिए। बात की हो कभी? हाँ, बात- बात तो नहीं की। दूर से देखे हो? हाँ। दूर से? नहीं, ऐसे देखे हम। साथ में खेलते हैं हमारे साथ क्रिकेट। बच्चे खेलते हैं हमारे साथ। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, खेलते कहाँ पे खेलते हो? यहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट। फुटबॉल। हाँ पे फुटबॉल खेलते अच्छा, उनके घर के अंदर हाँ, घर के हैं। अंदर घर के गार्डन अंदर है। बाहर। गार्डन ग्राउंड भी है? हाँ, ग्राउंड स्कूल पे। अच्छा अच्छा। तुम भी खेले हो कभी? याने म्हणजे यांच्या लेकरावर खेळूस की हाँ, खेले। मतलब उनका भाई का बेटा के साथ? हाँ, सीढ़ी के काय चाललंय आजी? निवांत बसलो? बर। मेरा नाम हेमंत राज सर देशमुख है। मैं रहने वाला बाबलगांव का हूँ। विलासराव देशमुख साहब के गांव का हूँ मैं। विलासराव देशमुख साहब इतने अच्छे थे और उनके जैसे उनके तीनों भी बेटे हैं। जी। आमिर देशमुख है, धीरज देशमुख है, रितेश देशमुख है। बड़ा बड़ा डेयरी फार्म है उनका। अच्छा अच्छा। सब उधर आके उधर जाते हैं, किसी का ऐसा कुछ नहीं। सब एक और ये जो है ये गणेश मंदिर है एक क्या? गणेश मंदिर और देवी का मंदिर है, दुर्गा माता का। दुर्गा माता। दुर्गा माता। मतलब रितेश सर जब हीरो हुआ उससे पहले तो आप लोगों के साथ चलना फिरना? हाँ, उनके साथ हम क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। हाँ, उनके साथ किधर भी घूमते थे हम। वो उधर कुछ नहीं। बाद में उनकी फिल्म लाइन को उधर गए, इसके वास्ते कभी आते उधर दिवाली दशहरे के टाइम आते। इधर आने के बाद वो सबको बुला के लेते। अच्छा। घर में उधर, हाँ। फिर उधर नाश्ता चाय पानी सब मिल बैठ के गप्पा मार के सब आराम बैठ के सब बातचीत करते। वो चलता रहता है? हाँ, अच्छा बहुत अच्छा। देर तक बैठते थे। विलासराव साहब दो बार सीएम थे। अच्छा महाराष्ट्र अच्छा। के। तब रितेश सर तब तो हीरो नहीं बना तब तब भी? नहीं रहो। बाद में दूसरे टाइम साहब सीएम हो गए ना, हाँ। उस टाइम वो हीरो बन गए। लेकिन आप लोगों के साथ चलना फिरना? हाँ, चलना फिरना बड़े साहब भी हमारे साथ। ऐसा आने के बाद राम राम देव राम करके सब कैसे है तुम, अच्छा। सब लड़कों को पूछते थे। सब अच्छा था उनका। साहब जब केंद्रीय मंत्री बन गए ना जी। उस टाइम ये मंदिर बनने वाला है, गणेश अच्छा। मंदिर और दुर्गा माता मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है भैया, टाटा, नमस्कार। नमस्कार, राम राम। রাম 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 রাম। এখন আসি রিতেশ দেশমুখের কথায়। তিনি আজ বলিউডের এক সফল অভিনেতা। অসংখ্য সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন আমাদের। তুঝে মেরি কসম, তেরে নাল লাভ হো গয়া, গ্র্যান্ড মস্তি, মালামাল উইকলি, আপনা সপনা মানি মানি, ধামাল, হাউসফুল 4 ও ভিলেন উল্লেখযোগ্য। রোমান্স থেকে কমেডি, কমেডি থেকে ভিলেনের অভিনয় করেছেন। সকল চরিত্রেই তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তবে গ্রামের মানুষ বলেন এত বড় তারকা হয়েও
রিতেশ যখন এখানে আসেন তখন একেবারে গ্রামের সাধারণ ছেলে হিসাবেই সবার সাথে মেশেন, কুশল বিনিময় করেন, পুরনো সম্পর্ক অটুট রেখেছেন। इधर आने के बाद वो सबको बुला के लेते हैं। अच्छा। घर में उधर, हाँ। फिर उधर नाश्ता चाय पानी सब मिल बैठ के गप्पा मार के सब आराम बैठ के सब बातचीत करते ও চলতা रहता है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। देर तक बैठते थे। আশা করি আপনারা সকলে জানেন রিতেশ দেশমুখের স্ত্রী জেনেলিয়া ডিসুজাও একজন অভিনেত্রী এবং তাদের দুটি সন্তান আছে। কাজের ব্যস্ততার মাঝে তারা মুম্বাই থেকে বাবলগাঁওতে আসেন এবং পরিবারের সাথে তারা সময় কাটান। साहब जब केंद्रीय मंत्री बन गए ना जी। उस टाइम ये मंदिर बना हुआ है, गणेश अच्छा। मंदिर और दुर्गा माता मंदिर। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ये हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर, ये खंडोबा खंडोबा वो शिव जी का एक जो है उनका रूप है वो। जी 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 और उधर वो साहब के घर के सामने महादेव मंदिर है। সব মিলিয়ে বাবলগাঁও শুধুমাত্র একটি গ্রাম নয়, এটি হলো ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি আর বিনোদনের মিলনস্থল। এখান থেকে যেমন উঠে এসেছেন একজন মুখ্যমন্ত্রী, তেমন আমরা পেয়েছি একজন জনপ্রিয় অভিনেতাকে। আজকের ভ্রমণে আমাদের শিখিয়েছে কোনো মানুষ যতই বড় হোক না কেন তার আসল পরিচয় থাকে তার জন্মভূমিতে। বাবলগাঁও ঠিক তেমনই। দেশমুখ পরিবারের অবদান আর রিতেশ দেশমুখের সাফল্যে আজ বাবলগাঁও বিশেষভাবে পরিচিত। বন্ধুরা, যদি সুযোগ পান একদিন অবশ্যই ঘুরে আসবেন এই ঐতিহাসিক গ্রাম থেকে। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। আবার নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো গ্রাম, নতুন কোনো গল্প নিয়ে হাজির হব শীঘ্রই। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভগবানের কাছে এই কামনা করি। নিজেও ভালো থাকুন, অপরকে ভালো রাখুন। অপরকে ভালো রাখতে না পারলে কোনো সমস্যা নেই, তবে কারো চোখের জলের কারণ হবেন না। ধন্যবাদ।